Sebozan foto mi do lobi. Mi wa mo komito egbe na do ke do o vide go do mi ze rota da ho de da ido do mo. Na we eli ilo mi ogo wa za wa ile me ni ke do do mo kon do po e do mele ni se bo gbe mi go. Azande bu me mi do mo e jira agbalo do bo mi do agbalo. Ayi ka mi ton we egbe eji mi do na do ho do we ido do mo. Zan awiyan ma zan bliki blue. Mi gbona bliko de je ko se ova. Jésus Christ, Michel Loué, Dieu a rendu d'arou, mi to pera we susutrala, na dagwe te pobi do gbe moza igbeto. Mi jona se o to jale ta e mo ba iga mi to lebe. Ole mi gado bo holo dali, ka holo lo ta fa mi to le toji. Jésus Christ o tu. Owe enizano basi, owe afodide to lo eni, owe tita holo le ton o te to ko we awe. Afo e ton pan do je pan kulu ko to du mi gbe ni ki awe lo na. Elijah sọ̀dọ̀ ran beto lepo domo. Ni wa sepo de beto lepo so wa sepo e so ba agba kuno tan lo ke yeko holi ayi jrado Elijah so yi zanu yawe keredi osoha wendo visunu Jacob ton leton me ke de okuno ton wa bodomo Israel we ni to nanu yin eyo echa ozanu lokoko yawe dodo agbalo bo to we me na yeto zanu hodo Jesu hodo we yetinte na yejuna do Jesu ki ato ale nuwo me zanu yeno iblodo do ehia na hia we titan correcting leto teto awo afeto titan do je ni to me ege polu to de time na ubeto na do zanu si time hia bi hia we lo na mi umo meme sule ni polu do humo meme sule mi nyemajoro mi ni mandona no ba do oto mi ton lepo tinto asroglo ba yo me po so gbon okume wayi bon ye baptise ye omepo ran Mose kume ye bon Mose dali bo baptise ye mepo to asro poro to okume ba yo mepo du nududu gbigbonu do polo ye du nududu gbigbonu do polo ke imana ba yo mepo so nu nunu gbigbonu do polo ye mepo so nu osi bon fi lo polo na ye nu son ose gbigbonu ke to ye ko do me etewe na ye osi lo e do sede to ye ko do de to ku me bon me de ma se lo ye jefide pepe no mo se lo to apa ye mo jefide no mo se lo to apa bo se lo me we nu si so etewe o se lo bodo o se lo we Kristi bodo o se lo we yin Kristi bo mi do mo gba po eke yin o sepo ma ba o roto epo eke yin bliki po blo gba po o sepo bo o se ni lo eyin o se le blo na ganje go me bi na mo do o se ji ko ye ko lo su ede amo bliki beto le lo su e ba si bliki na to roto edopo o sepo ena sieni bona yin o rojo roto te amone public po e ma na de to ayi e te to e mi to bodo when we na eli echo na pasi bo mi ona jete wi wa de se lo te recho mi o jete lo wo lo ji we mi na gbo na ma to wi wa ene pasi bo mi to mi o iro me ro yi mi o lo e ji ko ye kwe na ma mo ndele to mi si e na globe bado ni do jete o we za ya to o te to ba wi awi afọ to foto nukuru ko eso do se lo ya bi eno tu lewa kuno jiwo ya we do lewa kuno jiwo ya we do dayego nyenaze awin adopo tite to zion ni me jiwo lo so e do mo e do to zion ni me emi na se awin adopo tite debe to zion ni me na dodo awin ke yekule pon awin ke ko akwe konoglo no ton awin ke ko epo do egbo mi o dali na mo ye se awin do mi o me ete gano mi o me kaka awin ajeno àmọ́ ise mi kilo mi o me na lo mi o me pede e lo gba na lo je gba e lo gba e do mi le so ti awin lo si o ni me awin ene o lo mi o me ka bo ekule po mi o lo wa nene so mi ododo ganga meke yise manakle afo e do mo dodo ne fondation ne sienta me izuye me lo manakle afo na mere zuye mere yi no be api mere yi no ba yi te chichi eto ena chite en gando po alo pade pepe ma na ho awi ene lowe we yi Kristi mere le ka gbe da yi o we lu kuto te to wi awe e ke yi afeto awo e do no mo mere le gbe da yi bi ya we lo na mi mede pepe ke na do ho do vi gbeto tungo me ye na jone shigba ran ewo ke zanu do gbigbo wiwe go ye mato na jone gba owe lu kuto te to wi awe afeto awo na mi pon e ke yi owe jiwe yo pe to me wa lo ju e to me
eno zanu ene di do tole ke ye gbeda yi lo e wa le zuwe ke gangan su kholo no glo le to me yin me bo gbe Kristi da yi me ne matin do ke njijo ho me yin gbe bo gbe Kristi da yi me ne wo azan gbe gamatine me ka yi me bo yi Krista ne gbe yi gbe na u fie sa de te wiwa e na mo Krista to bodu e to do zanu e hodo tole gbeda yi lo e le zuwe te e le zuwe gangan su kholo glo le to bi ya wo yo na mi na mi ka kpɔ mɛ yi mɛ bo gbɛ ɖe yi le kpɔ bo zawiwa to sɔ ɖe yi mɛ wutu Jesu bi dɔ zanu exɔdɔtɔ le gbɛ ɖe yi wɔ lɛ zu gaga su xɔ logblɔ lɛ tɔ to xɔ gbɛmimi na wòye do atɔxɔ ɖe to Genèse chapitre 11 mɛ wɔlɔ xɔ dɔ Jesu te bo dɔ zanu de xɔdɔtɔ le gbɛ ɖe yi lɔ ye ba si tɛ ye dze xɔ lɔ ɖo dzi kpɔ briki kpɔ bo gbɛ o se lɔ dɔ ye ma na sa bɔn Dieu si mo me gble dze ye dzi Genèse chapitre 11 verset 3 o ye Genèse si tɔ o tɛ tɔ wolo ko afɔ etɔtɔ yegbe da yi yegbe bɛ da yi Jesu da yi. Yesu adɔwɔ yenozo dɔ mitɔ yi migbɔ mi ni ba si bliki. Yedɔ fɛ yenozo dɔ dɔbɔ mi ni tɔ yi migbɔ dɔ mi ni ba si bliki yeba jaza oselɔ ni yeba jaza Krista migbɔ mi ni ba si bliki sɔmi. Bɔn ye mɛ ye dagbedagbe. Bɔn yese bliki lɔbɔ mɛ do dagbedagbe na fɔ bliki lɔbɔ yɛ nyɔ kpɔn na do tunta sɔmi. Yesu ti lo bliki na zanu. Yese bliki do zanu si o tɛmɛ. Ye le ema jaza zanu ete azize do Kristi si o teme ete zero te to me ade me ne le ze eke yi gbigbɔzɔ do Jesu si o teme me ne le ze oli do Jesu si o teme me ne le ze nukɔtɔ do Jesu si o teme me ne le ye le tɔ yi dɔdɔmɔ na egbe to eke yi sume yi bo to eke yi àwọn baba si ku bi ɔba si be yi la gan me ne le ze imekɔ me ne le ze godokpa bɔ yi ze do Jesu si o teme yemlo ze ne vo do te tɔmɛ. Na mi na akpadzi ekpere kpɔ de SBE suzafo yose fatu wa na bɔn adzɔni akano wa wo yi dɔdɔmɔ anosa blɛni abi anosa gan abi anosa sima bɔn na adze fatu sugbe ne gbɔma ke nu de anosa blo do dze dom lo se lo anosa na SBE do fatu lɔ si o tɛmɛ bɔn akɔ edza nɔ hɛyi na lɛ si ti anosa de adze SBE bo de su fatu si kɔɛ mɛ lɛ si ti bo dze dom o kpɔ na yi to asi le ya yina gbɛ la wi lɛ si ti eme akɔwɛ lo na amo ema dze lɛ si ti ye ma dze yi pɛ ye ma dzo na ye ke yi o ga nu ya no sa ye ma dzo na yi lɔ akɔwɛ ye dzo na yi mɔwɔ yi dzi ko yɛ ko lɔ su na to ne fo zero Jesu si o tɛmɛ dzi ko yɛ ko ma dze yi to asi le ete nya yi Kristi wɛ dza mo to gbɛza to me do yi lɔ ovi ne ma mo Krista ema dze yi to sɔ ye ze zanu do la mo dɔ briki wɛ dze ko me briki dagbedagbe bo ze wo do to xɔlɔ do zɔmi to wi lɔ mɛ. Yesu adɔwɔ yenozo dɔ. Yewo dɔ fɛ yenozo dɔdɔmɔ. Mitɔ yi. Migbɔ na mi tɔ yi. Migbɔ mi ni do otodaho de na mi. Migbɔ na mi do otodaho de na mi dɛ kuma to zanu na za zɔmi. Kpɔ atɔxɔ de kpɔ. Kpɔ atɔxɔ de kpɔ. Ehe ota etɔ na sɔ o lɔ. Bɔn ota eto ne yi kaka mo esɔ o lɔ bɔn na o zɔ abi dziku sɔ wa tɛ yi de wa no wa si wo suyɔ mi ena suyɔ dziko yɛ ko lɔ su na mi ku tɔ jɔ lɔ su na ku tɔ minisa xɔlɔ do kaka mo esɔ o lɔ yi ma za o se wɔ eka yi ze o se do la eti asi ze do la ma se Jesu do la blo ame gayɔ dzɔ ɛgbɛ na suyɔ wɛ ma te to Kristi mɛ na to Kristi mɛ ɛnɔ na mi nɔnɔ nye mɛ bɔn xɔ tse ɖe nɔnɔ mi mɛ mi na ka nu mi dzro yɔ wɛ ɖe yi mɔ xla mi oxɔlɔ Jesu si oxɔ ni no yɛmɛ di wɛ alɛ zu eke yi zanu to te ame ne ma ti to yɛmɛ zanu aze do la bo ato eke yi bliki basi bliki wo yi dɔdɔmɔ nu eye o kple mo na edza me bliki o kɔ kpɛ ɖe o si kpɛ ɖe o hui kpɛ ɖe o ga kpɛ ɖe na yeze ne le bo su yena nɔ te bo yena aku wo yi lɔ ame o se lɔ to ayi nu to ayi dodonu lɔ to ayi ete to adza mo dodonu lɔ sɛ bo do ne vo ɖe dzi mɛ ne vo lɛ bliki ke eto di do wɔ yi mɛsi to ta da to ede dzo yi da ne wɔ yi o se lɔ kpakpa de dzo yi wa gbɛgbɛ dzo yi do da to yi ma yɔ oyovo de vo lɛ si eke mɛsi de yi o ku si o da ke yi o ku bɔn yeze bo ze bo machine mɛ bɔn yɔ dɔ naturel bɔn ene lɛ wɛ asize do ta ene lɛ bizɔn bɔn eke yi omegle dzo yɛ tɔ to dzidzɛ dzi ene lɛ bizɔn bɔn gbigbɔ dzo yɛ tɔ ma sɛ kpɔ we do ene ke ase do ta o da lɔ o gbɛmɛ ne foto wɛ na yeze o da to ta to ye bo ze yi o mɔmɛ bo kpɔn yɛrɛ yɛ nado wɛrɛ to sɔ yeze o da to ye nado mɔ to la we yovo lɛ kplɛ ta ye tɔ bo ze na eke yi foto ye tɔ bo do fɔ Yesu bɔn mɛ ne fɔ lɛ bɛɛ bo lɛ maa yi gbɛ bo ze bo machine mɛ bo ato tsitsɔ do ta de o ba kun mɛ bo gɔ be yɛ o to ma wo sɛ lalo alo
o dato Dieu Dieu na mo asiri mais de volet ton wo yin do mo ye boju ye san agbasa de Dieu na ye lo yin o se de Dieu yin danza amo ye le mo do mo e ma jene mi me yu me fere mi bo ko produit boto si ça brikiwe ene wa mani o se de Dieu ye bo danza Dieu ne wo do mais de volet o fere e do do ala o fe bo choko amate ga yin fere bo yi bo do hu bibeli lo su na ka je me toilette na no be mo de fe toilette lo su po mo ye no o fe mo dasu jijo lo dasu bliki we de to fe to enu ene me ne voulait do sado awon to sado aga sado do awon dia me ge ilo Matthieu Apocalypse awon ye to mo ya we nu e no sa ma fi no na do mo ene wo bliki we do bliki gbeto e basi gbeto si nu we de ju e da we no e ju na iwe do pa ibo to kodo bo nu e do mo na to se lo sa ju e na pa ika e na ti alo mo iwe abona to bliki za de basi na e no to so e atokolo enya Yesu eko do e ma ko me do bliki de basi yete we lo adodo mo zanu e kono to le gbeda ilo we alesu gangan su kono glo eto ko de e japa le ma senaza me wa na gba ko to de vole o selo we wa dimo o selo we papa o shofa dimo go to yami lo Kristi we nya ni lo bizomi na mi pele to we lo me to we Genesis to lo me gbogbo mini basi oyinde na mi ye ni ka vunvun mi pe mini yibli ki do bo basi yinde na mi de le me de vole ye na no jeyin agawe eze bo lo jeyin na ebe ni jo gado ro no ne mi ka jodo ne mi na su ko ebo ne mi jodo ne mi na da afogbo briki we nyele na jodo Jesu we ni o sero e pe gbogbo na basi ele le kono me de vole ajama o to elu abuji na ndo ajama di bo fe gena mege ndo ajama me to na le gbo oto divie e na yi wana mi bo yi wana mi na ya se teme jo teme na mi lanu alo jo ajama e gba ho enu ahodo tana me abona yi o sege ibugbodo ho na jikun teja osolo eholo emlo jo wa lo ele do bo yu lo mo lo eju e jansan weyin oselo mi po David we no David ja ko Goliath ya yi to we tita Samuel le to me o te to foto nku awe afeto kande awo egberuko kande ebasi kande aton nku ene ete yo David sọ yí alẹ́ tó ń do àdọ́pọ̀ ètò mẹ́. Wẹ̀rẹ̀ náà mẹ́lẹ́ pọ̀tò búdí náà ẹ̀yìn Goliath David wọ̀ bọ́ àdọ̀ ló ẹ̀yìn jíkó yẹ gbogbo ẹ̀ bọ́ àdọ̀ dọ̀dọ̀mọ́ náà ó ṣègbè àyíjáwẹ̀ náà kọ́ Goliath lè àyíjáwẹ̀ ẹ̀yìn dọ̀dọ̀mọ́ ní tí mo náà dọ̀ ọ́ Goliath tọ̀ ndéwẹ̀ mi náà dúró sẹ́lẹ̀ Goliath lọ́dẹ́sì ẹ̀yìn àtìrẹ́lẹ̀ lọ́ àmì sísá tó ta lẹ̀ náà mi sísá tó ta náà wẹ̀ máa gbọ́ àdọ̀dọ̀ àlọ́kẹ́ gbogbo àlọ́kẹ́ ni wọ́n gbẹ̀tọ́ ẹ̀ bá sí bíríkì rẹ̀ náà mi sísá tó ta náà wẹ̀ gbọ́ àdọ̀dọ̀ òkò jíwé yẹ pé tó ń kó kéèrò dọ̀dọ̀ mọ́ yín kíkan ló lélẹ̀ lọ́mọ Dávidi mẹ́lẹ́kọ́tò òwúrí náà Goliath àbọ̀wọ̀ máa dìbò ló gbọ́ àdọ̀dọ̀ òsèrọ̀gbò ètè bá sí ẹsẹ̀ àlọ́dọ̀ kẹ́yìn àpò ètò mẹ́ kẹ́yìn sákì ètò mẹ́ bòde tẹ́tọ́. bòde zanu de kpó de sọ́nfinẹ. bòde zanu ló kpó de sọ́nfinẹ. bonyi. bòsẹ́lẹ̀ kòtò pẹ́ ètò mẹ́ bonyi sẹ́lẹ̀ ẹ̀ edo Jésù rán Goliath Jésù yóò dé lọ rán Goliath lè àlìgbọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ dàgbédàgbé Goliath mẹ́lẹ́ ẹ̀yìn mo sọ̀rọ̀ ètò gàgbákú ètò gàfapá ètò gàmù bòkèké yín gàgbólónú tó àlọ́ bẹ̀ mẹ́nu bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀dí ẹ̀jẹ̀ ìgbà yín wẹ́wẹ́ náà wí àdàbọ̀dọ̀ Jésù sẹ́dọ̀ Jésù yóò fi lẹ́nu jẹ̀dá Goliath wẹ́nu họ́ọ̀lì àyí náà sì ká tó Jésù sẹ́dọ̀ ẹ̀yọ́ ń bá sí ìlú jọ̀lú tó gbẹ̀sán tó yẹ ẹ̀dọ́ ẹ̀sẹ̀ ló kòtò pàmẹ́ wò yín sẹ́dọ̀ gbẹ́tẹ̀jọ. boko filisi lọtò nùkan gángan ètò mẹ. ẹ kú ètò nùkan gángan ètò gàmbákú gbòòtsó gàwù àmọ́ ẹjọ́ fílẹ̀ tó mọ̀ Jésù yóò fílẹ̀ náà jẹ́ náà mẹ́yìn náà kábọ̀ àwọn náà ló fẹ́ bokɔdɔ eto sɔwɔ na we Jesu nu azɔ de na zɔ ɛgbɛ na do tso edo mɛ efo gudo dziwe mɛ edo amana voto asu we Jesu nu azɔ de na zɔ ɛgbɛ na dzo edo bɔ yavu akunetsi ate bɔ etukla do we mɛ etukla do we lɔ dzabɔ eto na Jesu bo Jesu nga zɔ azɔ yɛ gan ba si ne to gbɛzɛ tɔ mɛ asi mɛ mɔkɔtɔ kutɔ nu ete mo amo yɛ na dɔdɔ mɔ atsɛ kpikpa ta ló ń se sɛ do eke na tite wu gbɔdɔ yɛ na yi na do sɔ gɛ wa zɔ amo gbɔdze to agbolɔ dzi àmọ́ wílò basile lò nọ̀nọ̀nọ̀ pa ìdẹ́wẹ̀ gbogbo yẹn bẹ́ẹ̀ mi lò sẹ́lọ̀ náà zuyọ́ mẹjọ mẹ ẹ̀dọ́ Jésù sẹ́lọ̀ ọ̀sẹ̀dẹ̀ David sẹ́lọ̀ kòtò pẹ́mẹ́ lọ Jésù wẹ̀ gbogbo sẹ́lọ̀ gbogbo ètò nùkọ̀ gẹ́gẹ́ sọmi. zan la sọ sí ètò nùkọ̀ gẹ́gẹ́ ètò mẹ. ẹ sí ètò nùkọ̀ gẹ́gẹ́ ètò mẹ ẹ máa lè gbẹ̀lẹ́ lọ mẹ́lẹ́ ìgbà yìí nùgbọ́ ẹ náà jẹ fúlẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ sọmi. bọ esọ jà ìjẹ nùkúmẹ ètò jíra yìí bá. ẹ kọ́ jẹ nùkúmẹ ètò jíra yìí bá. mọ̀wẹ́ David yìí akotokpo de kpo zanu de kpo gbogbo àwọn àtò filisi lọ́jọ́. yẹ kàwé tó lọ́dọ̀ mọ́ David gbà wọn filisi lọ́tọ̀ náà kòtò pẹ́ kó zanu lò kó wẹ́ ló gbà wọn ẹ̀tọ́
zomi boko filisi lɔ bosɔ wi sigba oride matito ala David tɔmɛgba. wọ́n ní òbí dé ma títọ̀ àlọ́ David tọ̀ mẹ́ yẹmẹ lọ jẹ́ ìdàgbọ́ gbẹ́mọ̀ rẹ̀ yí àlọ́ mẹ́ yẹmẹ tó jẹ́ wa yẹmẹ tó àfọwọ́ àmísà họ mẹ́ yẹmadá záyẹ̀kẹ̀ yín òjìlẹ̀ záyẹ̀kẹ̀ yín sànù lọ́tà yín David sànù lọ́ yín Jésù David wẹ̀tà yín miwulẹ̀ bọ̀ ẹ̀kẹ̀ yín Goliath wẹ̀ yín àyí wọ́n ẹ̀mẹ̀ mi tẹ̀ ẹ̀kẹ̀ tà yín lè Daniel lọ sùn tìmẹ̀ lọ náà ìyàwó Daniel tó tẹ̀ tọ̀ wẹ̀ afọ ẹ̀tọ̀ gbanukú ẹ̀ ẹ̀tọ́ kí á lọ mọ́ àkọlọ́kù dùrọ̀ dẹ̀ ní kíyàwó lọ́nà mi. Yato mimɔ kaka bɔ yedo zanu Martin alɔlɛ de dzegbonu. Daniel dɔnna akɔlɔ dɔdɔ mɔ to dúró tó yẹ atɔmimɔ dɔdɔ mɔ numimɔ de amɔ statue lɔ tó te ɔta yɛ tɔ ɛyin sika kɛ dɛ bɔn asa ɛyin akɔnu yɛ tɔ kpɔ alo yɛ tɔ kpɔ yɛlɛ yɛti nadɔ yin dɔdɔ mɔ yɛyin ogan bɔn mɔ statue lɔ sɔ ŋdɔ kaka wa do afɔ yɛ tɔ wa yin ogan kó o bɔ kó akawa mɔ bɔ zanu de ti mɛ ne ma alɔgbɛtɔ tɔ mɔ ɛsisɛ bɔn zanu yɛ ne ebili sofi de ko bɔn agba statue lɔ sɛ bɔn nu ayi gba kaka bɔ kolo bi zanu yɛ ne lɔ wɛyin bɛni wɛyin krista Daniel to titi mɛ na axɔ lɔ dɔdɔ mɔ zanu yɛ ne mɛ alɔgbɛtɔ tɔ mɛ tu yi dziko yɛ ko si dzro bɛ wɛ tɔ sɔn mɛ kia wɛ lɔ sɔn mi. Xexo bosiɔ lɔ to afɔ etɔn xeti sɔn oganyukpo okɔkpo mɛ. Eko afɔ etɔ egba statue lɔ sɛ statue yɛ ne ta yi di ayi xɔ statue lɔ wɛ yi dɔdɔ mɔ yɛ ahɔlu Nebukadnezar ahɔlu tatue ne yi godo mɛ ne vo lɛ na wa greki lɛ na wa yede greki lɛ sɛ medo pɛs lɛ yɛlɛ na wa yede yɛlɛ sɛ lɔmunu lɛ na wa lɔmunu lɛ yɛlɛ na tɔ ahɔlu kaka bɔ Jesu na wa wene wa ena gba ahɔlu ta yɛ tɔ sɛ bona ti ayi bona kolo ena kolo kabo da gba Jesu wɛ kaka dze egbe nipo ema bɛ voyage kpɔ ema da avion kpɔ de yelo dzi to Bethlehem ke yi o to pɛvi ju de tɔ tɔlɔ lɛ mɛ dze nɔ kaka bo bɛ ko igbanuku atɔ ema voyage kpɔ egbevi ewa do ahɔlu to gbɛlɔ ble bo mɛ eme avion di do pe ezɔbɔ enyo mɛ adavo eni do ose lɔ na adzobo na to reconnu do ose lɔ kpɔ papa ɔsɔfa de do ose lɔ na edɔ yi Jesu tɔtɔ gbɛlɔ mɛ blebu yikɔ tɛ enuvɔ yi lɔ kpɔ de go Jesu si yikɔ na eto yi lɔ bo gbɛlɔ mɛ blebu mɛsi nuku abɔ de go yi lɔ do ɛtɛ dziwo yɛ ko papa ɔsɔfa tɔ tso ma da avion kpɔ ema da avion oyi to mɛ mo edisa kpɔ sanidi dze to ta to mɛ bɔ agbɔna lalo ani gbɔ to mɛ dze ta to mɛ yɛlɛ nɔ fi kpolo dana gbɛtɔ sɛbɛn ni bɛ visa sɛbɛn ni sɛwɛ ma sɛbɛn mi ɛmili da avion eti adze yi wa mɛnu ɛsɛwɛ do ada avion wɛ togo dogo lalo do pe lalo kɛlɛ wɛ adido na bɛlɛ akudurɔ mo wɛ do lɛ gba amadzaza se biriki wɛ adzaza papa ɔsɔfa yɛ do ose mo do ayibo dɔ na bi dɔdɔ mo kristi lo kpolɔ wɛ yina sɛ edɔdɔ mo dzɔ elo kpo wɛ yina sɛ to agbo wɛ mɛ do wɛ zɔzɔ mi eze bibeli do ta mo ete wɛ lalo di ato ni do pe mo gbe to lẹ gba pé ada nyɔnu de do de ato lalo do awo da de gbete wele ye de vovɔ olùkɔnɔ we bo ado ɛma do asi aka do asi n'ate ado gbɔdo enu ayi ɛdɛ ya nyɔnu de awo ena wele do kɔnɔ we afu ɛmi na ko do ma do ayi gbɔdo do ayi do ose dzi wutu Daniel ekplɔ bi lɔ Jesu wɛ nyi ose ni lɔ to te Jesu nugbɔdugbo wɛ nyi ose lɔ bɔn Jesu wɛ nyi ose lɔ ɛdɛ mi lɛ suno ba si ose bɔn ɛna yi lɔ ose gbɛ lɔ oye tita pita tɔ ɔtɛ tɔ we afɔ yɛ tɔ ke yi ɛmɛ mi kia wò lɔna mi Pierre chapitre 2 verset 4 mi kia wò lɔna mi. Mɛkɛ mi dza yi de di zanu gbɛtɔn de. ɛnna mi dza Jesu de zanu gbɛrɛ wɛ zɔmi. Ke ye gbɔn alɔ gbɛtɔ lɛ tɔmɛ gbɛ da yi. bɔn zanu yɛ de ye gbɔ gbɛtɔ lɛ si alɔ mɛ gbɔ gbɛ da yi bɛ nkɔ lɔ ete tout de Babel ye gbɛ na yi ko dze biriki basi dzi amisa kɔ supɔn tout de Babel egbe ye yi gɛ wɔ awɛ lɛ dzɔkɔ edzɔ wɔ 15 minutes lɔ lɛ yɛ wo kɛ wo atɔ wọ́n èlò jápẹ́jọ sùúrù lọ sẹ̀ lónú ẹ̀rọ sẹ̀ Jésù sùn bọ̀mẹ̀lẹ́ náà nínà náà ìbọ̀dọ̀ sùúrù lẹ́nà pẹ̀lẹ́ náà lónú ẹ̀rọ sẹ̀ bọ̀mẹ̀lẹ́ ọ̀sùn náà yẹ bẹ́ẹ̀ zindo yẹ bẹ́ẹ̀ yí wẹ̀lú ló Jésù alága ẹ̀bẹ̀ lẹ̀ pa mo ní jẹ yẹ̀rọ kó jí 10 minutes tout de Babel wẹ̀ yẹ zé zanúlò apá gbòtò bíríkì zan kọ́ ẹ̀ lè yá kẹ́ náà họ náà mo fi èyí kọ́ ẹ̀ ló bẹ̀ yí yẹ tè ta o àgàlì lẹ́nu nù àbí sẹ́yìn ló mẹ ẹ̀sàkọ́ ẹ̀ tó ẹ̀ gbà fíbi tọ́ lẹ́nu ẹ̀ gbà ẹ̀ gànjí ẹ̀ tó gbò ní sùwọ́tọ̀ ní ẹ̀ akɔ ɛmi lɛ yi wɔna mo bibi ɔ ɛma abo bɛ ɛmɔ mi kɛnde go lo ete tu mi gbɛ ose na mi ka se kɔ mba wutɔ n'ote bɔfi lɔ lɛ nyo kɔ mba wutɔ wɛlɛ lɛ ewu enu bɔ akɔ ɛlɔ de n'ɛbɛ mi na mla ekpe na dɔ eyi kika n'o le dɔ mɔ eyi kika n'o le dɔ mɔ wo eyi tɔ mi dze ɛdi ta ɛdi zanu gbɛnu de sɔmi
Nugbo. Nugbo. Ba yeko de to jiwe yawe de akwa gege nu. Na gbẹ̀tọ́ lẹ bẹ́ẹ̀ náà yìí tó jẹ́ èdè èyí ló bá sì mú àpẹ́ gẹ́gẹ́ nu nukú àpẹ́ wẹ́yìí tó jẹ́ èdè zọ́mi. Miulega. Di zanu ogbeno. Tẹ̀yìn náà mi jẹ́ ṣe Jésù mi lẹ́yìn zanu àbọ̀ zanu ògbẹ́nà. Que yedodo oko bigbono. C'est-à-dire pierre, mais elle est pierre vivante. Où est le diable au Jésus tolo. Milima se zanu kuku ke bloquenu. Zanu deti ko bloquenu. Na bato mukame zanu beno. Mina wa sona Christ abo zanu mi. Eta tu mi zanu. Na ufie satewa mina nueko. Où est Paul le domo. Eta ina demi so wa Jésus tome. Tu klawe ya, aviwe ya, omejewe ya, abi vasudo zanu beno nie. Zanu te pio miome. Emlo beno so to cheke eto. Où est mi bona mi zanu na Dieu. Ayiwo esi a ouvert. Ni ma dikena mi dobo do Dieu. Bodi do fine voblo. Mi no ede. Mi no miolo me keka. Wende mi na to sobe. Ena no vida de cabo. Zomi. Yawe no duta wiwe. Nando sa ava bigbona ke nyalo ke yiron jiwe yawe. Bon Jésus Christ me. Ena utu. Etinto owe wiwe mengado. Ye kano wewe mengado. Da yego. Nyeze zanu ganga su honoble no ton. Sisien akwagege no da ito zioni me. Ena mi sele ito zioni me. There is a week lord of sex but mi odo wa ye mi sele ito zioni me. Mèdèkpékpé yìí ṣe. Madame Ouya. Alléluia. Novi sunu, novi yonu. Nous comptons maman, Ouya mana ou eto Jésus tombe. Ouya mana ito eto Jésus tombe. Na zio zanwe ne utu. Na papa chofa de mi ose dodo lole wa zio utu. Ouya mana ito e. Où est bon? Peter, Jésus donne de mo we insanu. De jeni na do wa mi to ayido. To we mati uto o te to foto nuklopo avo to ko e bia we be e do mo Peter ya we insanu de jina do o che ayido do e ta utu e ma ja do ko lo ayido brikiji bo e na yido do mo e na avo agusu poti to egbe we di lodo e chobo lodo amisa ho lodo gbeto ni supo igo lose we Kristi no ba si dodo luto e na ma ho lose ne wa ya anamo do mo ayilo juere ayilo mi yo ma na jete uwe so ba we ne elija ayilo mi yo e ba si iwa lo le bo ayi o se lo ba si agba lo bo ni do mo Dieu ma iwa na pliki o sewe Dieu we e iwa na o we lu ku to te to choko mina ki awo bo na do be ko bito do klome Luc chapitre 6 verset 47 et to e do ho de na bi ho te do Mèdèkpékpé wa de. Boto hotese. Boso waye. Yena do meke edi hiami. Eta edi dawe de yedo oko eto dodo. Dawe ja do ko eto bodo ko lo dodo eteji. Do kundo yi siso. Me. Boso dodo seji. Dodo oseji. Wenwena ozogo. Asisa bakolego. E ma so gan wan. Merci beaucoup. Où est là dans le domo? Agito agino. Do when dodo aido seji ke Kristi lo. Ma dodo aido bokolo ko gbibomlo. Ma dodo aido oli ko gbibomlo. Dodo aido hoji ko ye ko tonji. Na tukla wa asitwe manajo edo. Na tukla wa asutwe manajo edo. Abona adu ajama na asutwe wewa ya wewa mo. Ajama to ke imbliki. Ena nyawe toso ekeyin okolome où est mo mi gbona bli yo se ke Jésus dodo ko exam mi to mi ma example ki keyin Satan blo eli exam bo ilo mi yo jete na bo to ado ayo Jésus di ayo Jésus na so yo to sabe na bo to ado ayo Jésus di na to klate wa agudo ena ti ayi amona ado dodo se di ke ya kanilo ke ya jama ke nouvelle ke ya te shishi na yin dodo mo Satan fo gbado jiwe ena du akunlo na pátápátá joni gba wo eto na mi gbona bli ze eke yi okwo ilo Jésus si alobe Jehova Jésus Christ Michel wiwe Dieu a rolu daho okoto emlo ton tata yo do koto na ogbetole Jésus a che lo koto wa lo yizan lo yewe e ya na che lo ogbetole eke bibo ni sa oko eto yi ka gbetole to be eke Jésus yewe yi awi ya daho lo bi ogbetole si ogbezambe bliki ke ye do dole e ya yi te bliki le to be na ko eto ni ko gangan so divie kaka so yi Jésus Christ o tu Michel to ni ko Jésus Christ me Alléluia, 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 alléluia.